niseme nianalize juu ya situation yenye iko pour le moment. Biote bilinifikia maudio za mingi kwenye niko. Oui, bonjour, bonsoir Katumbi États-Unis. Bonjour peuple congolais. Zawabino président Semakis. Je pense ba audio ba request oyo botindela kinga niseme nianalize juu ya situation yenye iko pour le moment. Biote bilinifikia maudio za mingi kwenye niko, malgré un peu busy. Mnayoa kama siko kwenye nakwaga, niko quelque part, mais audio ma message zenu zilifika. Surtout mnaniambia ni analyser pourquoi absence ya président Moise Katumbi na Nairobi. Na pourquoi exactly hii mambo Kabila afanye platform ya Sauver la RDC. Tina au besoin yake ni nini? Je pense nitaese kwanza kufungula kiloko parenthèse. Pourquoi sauver la RDC? Pourquoi sauver la RDC ni kusema Joseph Kabila Kabange anatafuta kufanya action. Na ile action hatafute kuifanya mujina yake hapana. Alors, anatafuta kuanglobe kuifanya kujina ya ba Congolais. C'est-à-dire quoi? Kwanza, un petit rappel. Il faut muiwe kama président Joseph Kabila Kabange iko bien réputé ku niveau ya Kenya. Ye connexion yake yote ni ya Kenya. Mkumbuke wakati ya 2018 wakati president Felix Tshisekedi alifanya abando kwa kuitika keno Martin Fayulu ndo atakuwa deja president wakati ya election ya 2018. Mwenye alimkokota alikuwa ni president Vital Kamerhe via, c'est-à-dire kutumiwa na president Joseph Kabila Kabange baende Nairobi. C'est-à-dire Nairobi ni connexion ya Joseph Kabila Kabange. Mukumbuke vile vile Kash ilizaliwa ni Nairobi. Mukumbuke vile vile AFC ilizaliwa Nairobi. Mukumbuke vile vile Sauver la RDC nayo inazaliwa Nairobi. Juste avant nifanye analyse ni kutafuta kubaonyesha kama msizarau hii kitu kia Nairobi. Na Nairobi iko na jouer role ya kabambi sana mu obscure yenye shie peuple congolais hatuyuwe hapana. Nairobi iko na jouer role ya kabambi sana juu ya RDC. Alors, pourquoi Nairobi? Pourquoi Joseph Kabila lienda Nairobi? Est-ce que bitakamata? Oui, Nairobi bitakamata. Nisha baonyesha Nairobi ni pays yenye inamsutenir Joseph Kabila Kabange. Nairobi ni pays yenye kunafanya siasa en coulisses juu ya Congo. Alors, présence wala kuleta Sauver la RDC iko na objectif mbili. Fo batu bayo. Objectif ya kwanza ni point politique. Point politique banatafuta sauver. Ava kwanza niseme zile point mbili. Nani president Joseph Kabila ana kokota ba opposa bote bakwe na poa, basikwe na poa, ile haina na probleme mpolitiki. Nasikia maaudio zingine biko nasema seti kikuni ni nani, siyuwe Frank Diongo ni nani na bengine. No, musiangalie ile. Yenye mtakonte tu ile tu jina ba opposa congolais bana jurenir, banafanya platform banaita Sauver la RDC. Ile deja ni point yenye Kongo. Ile tu jina les opposa congolais
bali jireunir deja ile ina nani. Sasa pourquoi banatafuta kuifanya vile? Banaifanya Joseph Kabila hakupenda onekani yepeke, hataki aonyeshe mayo yepeke kama niendo anatafuta kusauver la RDC. Non. Ndo maana na englobe ba opposa congolais, c'est-à-dire anataka fanya action yenye itakuwa kujina ya ba congolais. En tout cas munisikilize très bien, yenye natafuta kuwa kujina ya ba congolais, kujina ya ba opposa congolais, kenye kitakuwa ni point mbili. Point ya kwanza ni ku niveau politique, banafa vile de façon que bamufikishe president Felix kumanda yake ya 2028 asichange constitution na se briguer deuxième et troisième mandat. Objectif ya kwanza na ndo italite kwa ile. Alors haitakuwa tena kujina ba opposa, itakuwa kujina ya platform yabo sauver la RDC. Kupo ya pili itakuwa point 2 itakuwa ngambo ya arme. Sauver la RDC itapiga italite juu ya politique na kulite vile vile. Kisekedi anasikia ni sauti ya bunduki tu. Alors batalite ile platforme sauver la RDC, batalite kungambo ya vita, pour que bamwangalie banaza kumtosha je muplabe. Bali nipoze question, pourquoi president Moise Katumbi hakwenda, pourquoi Nanga hakwenda, pourquoi. Je pense ni siasa tu kwemo, na hapa nitaisema yulu sitaingia deep. Me Bible inasema ke mukiona baba mnaona mwana, na mkiona mwana mnaona baba aliyenituma. Je pense ile réponse inatosha kubenye banuliza ile, na benye banasikia benasema, je pense mnanisikia. Alors ingine point rezo yenye president Moise Katumbi hakuogopa kwenda, hapana ke batamwone kumbe M23, no. Et d'ailleurs il faut kwanza ni onyeshe batu hii platform yenye ilikuwa Kenya, ça n'a rien à voir na AFC bar M23 tugwani, ça n'a rien à voir. Donc ba opposa wote walikuwa na ile rezo ya kwenda kule. Haiko kusema ke bataenda juu ni ba M23, non, je dis bien ça n'a rien à voir. Hii bilikuwa ka Corée ya haiko Corée du Nord, hapana, wala Corée du Sud, nani Senegal plutôt, je pense bilikuwa Senegal. Etienne Tshisekedi na Basamei Badibanga na ba opposa na president Moise Katumbi na bengine bote balendaka Senegal Mali, non Senegal, unaona mu 2015 je pense, na ba Martin na president Martin Fayulu bote balendaka kule, balifanya ibenye Joseph Kabila anatoka kufanya sai. Alors president Moise Katumbi bote abangelienda, ifo mkuwa mna iga politika bandugu yangu, hamwezi tosha makartushe zote. Kuko bengine be batalite sur le terrain, na kuko bengine benye batalite en coulisses, na huenda alikuwa empêché, peut-être alikuwa mgonjwa, peut-être alipata empêchement fulani, ile nayo inaweza kusababisha peut-être basi. Mais en réalité yenye siwezi kubambia kwa audio ni ile nilisema ya kwanza, mwenye anaona baba c'est-à-dire anaona mwana, na mwenye anaona mwana c'est-à-dire anaona baba aliyemtuma. Ile tu inatosha. Bakusikia Swahili banasikia, bakusikia hiyo proverbe banaiua, surtout kwa Kristo banaiua nini nasema. Na namalizia kwa kusema hii point, kwa kusema ke hawezi pana mapio zote. Il faut yue ke kuko mapio zingine zezitalite mle mkongo. Ba president Vital Kamerhe bote hapa kwenda, eske habiko ba opposa, habiko mwayo nani, unaona. Il faut mapio zingine zibakie mkona. Hamwezi weka makartushe zote kama mwobe tu mnaenda kamatiwa ambush kule. Je pense mna comprendre nini nasema mwa ile point. Alors présence ya president Moise Katumbi na vile vile ilikuwa bien, parce que kugisi regime mnaiua itasema alikuwa kwa M23 tout ça, mali yake bana saisir na kwa ABCD et au moment que i sanare na voir na M23. Alors bengine baniuliza pourquoi president Nanga na ekipe yake habakwenda. Nanga iko na lite ni revolutionnaire, mwenyeko militaire. Bienye binafanyika kule
ni ba politicien. Alors ça n'a rien à voir president nanga na ekipe yake yote ba Makenga baende kule. Ça n'a rien à voir. Habangelienda kula hapana. Habikuwa bana bausu. Est-ce que president nanga AFC bar M23 tugwaneho biko na biko na alliance fulani na Sauver le Congo, Sauver la RDC? Oui, bote biko banalite de part ya Kisekedi. Kutakuwa moma bote banaikala pamoja antake ba Kongole banafanya vya kufanya de façon bamfaire bote president Felix Tshisekedi dehors. Bengine wanaanza kunaambia president Makisi bote ni bamoya, siyue baba ni umoya, mimi siko kule nafanya analize yenye kwa intellectuel, sifanya analize ya mbalabala. Benyo nasema na ndio yenye na mimi nawaza, mais pourquoi mimi sibiseme? Je pense unanisikia. Armée iko nafanya kazi yake, ba politiciens na banafanya kazi yao. Mais yenye mimi nayua, ukiona baba unaona mwana, na ukiona mwana unaona baba. Ile tu tena message, je pense ndio message yangu ile. Alors nasikia wengine wanasema president Moise Katumbi hawezi kujiralie kwa Sauver la RDC parce que chalite sana siyue hawezi kuwa derrière mtu fulani tout ça. Des choses ndajibi. Kwanza il faut yue ensemble pour la République pour le moment, haiwezi gagner élection seul. Au president Moise Katumbi hawezi gagner élection seul. Hiyo mweke mkichwa. Il faut toujours akue bien na benzake. Akienda ye mwenyewe na hawezi kuganya election. Ile kila mtu anayua ile point. Si kusema jua popularite nini, no, tunayo popularite son excellence president Moise Katumbi konayo. Me kufatana na siasa ya Kongo gisi natembeaka hawezi kuganya. Eske ndo pala kuwa obligea kuwe nyuma ya benzake? No. Haiko vile, me il faut kwenye biko wanaongea juu ya Kongo, il faut nae ensemble kwe mule. Unaona. Deuxième point kuhusu hiyo point. Na rasire ba Kongole bote. President Joseph Kabila na besoin kurudia ku pouvoir. Ile mweke mwakili. Sauf hii lite kunafanya ni kuonyesha kama iko na nguvu na kuonyesha vile vile il faut President Felix atoke selon ma convention zabo. President Joseph Kabila Kabange iko na lite kwa kufanya yendo aliweka ule banasemaka monstre pale, anayua koma gisi atatosha monstre wake. Me na bagarantir selo infoniko nazo, president Joseph Kabila Kabange hana na besoin kukuwa president tena de la République. Et je pense kuko mutu wa confiance mwenye huenda banaza kuwa pale juu ya kutumika ile fasi. Et non Joseph Kabila Kabange. Kwa information mimi niko nayo. Mais lite kunafanya vraiment analite ni juu ya kutosha bienye aliwekaka. Donc siasa bandugu yangu, batu benye biko nasema, nasikia batu bamwa ba ensemble bananitumia ma voice president Makisi koma hivi, eske president wetu na kuwe nyuma ya no please. Na yongea mkikubwa nasema ensemble wala son excellence president Moise Katumbi hawezi ganya election ye moya. Si kusema kama hana na popularite, iko na popularite ya mingi. Me kufatana na siasa ya Kongo gisi naenda mnayoa mwenyewe. Angalia hapa 2023 aliganya election. Aliganya election. Me mnayoa resulta. Me haiko ndo faiblesse ya kusema ke ajiunge na wenzake. Kujiunga na wenzake hayasema faiblesse. Haionyeshe faiblesse. Me ifo muyu abaoze ongea mambo ya Kongo, wewe antake Kongole, antake leader na usikwe pale. Ifo na ukwe pale. Pour benye baniuliza juu ya nani ya president Joseph Kabila Kabange, na insiste très bien, president Joseph Kabila Kabange iko na lite amtoshe Kisekedi. Mais president Joseph Kabila Kabange hana na ambition ya kukuwa president de la République tena. Selo ma convention mina yua zenye ziko ku niveau international na zenye ziko kwabo. Bon, nikisema kwabo je pense mna understand, mnanielewa très bien. Kwa kifupi, kwenye waliuliza siasa ya Nairobi,
Na summarizing naanza kusynthetize, msizarau hapana. Msizarau Nairobi. Ilifo muyue kenye kiote kiliresire mkongo, kiote kilitokea Nairobi. Cash Nairobi. AFC leo inatatiza Kongo, leo inatatiza Kisekedi, leo banakuwa na basha kamata fasi kwenye pei kushinda hata Kongo Brazzaville, kushinda hata mapeizi mingi za Afrika, yote ilitokea ni Nairobi. Et pourquoi pas muminimize Sauvo la RDC yenye natokea Nairobi, musiminimise hapana. Na ilifo mnayua mwenye anashimamia hiyo Sauvo la RDC, il fut président pendant 18 ans yenye président Félix hayafanya. Félix angali kama na 7 kama 8. Mwenzake alifanya 18 kwa ile pouvoir. Donc iko na makonexio za mingi, iko na maexperience za mingi, iko na mamilango ya mingi. Je pense musiminimise Nairobi. Na insiste s'il vous plaît. Est-ce que vita nafika wapi? Msika bingine wanauliza juu ya vita bitu yote biko fresh. Avancement iko na hii sauver la RDC. Gisi banamuonyesha Kabila, il faut vraiment faire tomber masque yanguke. Yote itakuwa ndani, itaactiver toujours ni mwilele cadre ya kusema ke biko na sauver la RDC. Je pense kwa actualité ya DRC do ile. Mambo ya maminere do watu sa President Felix alishaona kibikuwa na mchenga, naye anakamata option za kwake. Kungambo ya gouvernement isha jiprepare, inajiprepare ba mercenaire blanc, ba mercenaire bale mulisema ba black wote tu sanono, ile ma video muliona kilikuwa fake ya ba Taliban, bale balikuwa ni ba Colombien benye balukiaka depo zamani. Kungambo ya gouvernement oui inajiprepare kivyake ke iatake AFC M23 Bartugane wakati bata changer constitution, parce que loi ya constitution déjà chaque en parlement. Alors kungambo ya AFC oui inajiprepare vraiment sérieusement, basoda biko na moral, biko banapokea kila soda ya AFC bar M23 kunapokea $350 kila ule mwenye ile kulutu wanatoka kusei pale. Donc chaque fin du mois iko na benda $350. Basoda biko na moral, basoda biko bien, banapata vifaa vya mingi sana. Sitasema pei kwa inatokea, me biko na moral kwa kifupi. Kuhusu mkubwa John Numbi, ile image mlioni ilikuwa fake. Mkubwa General John Numbi iko bien, tena iko bien na afya tele. Je pense ndio information ya Congo pour le moment. Asante bandugu, alikuwa ni President Semakis quelque part.